Bonjour à tous. Donc, au cours de cette nouvelle vidéo, Inch'Allah, nous allons voir le cours de l'alimentation chez les êtres vivants. À partir de ces figures-là, ou bien de ces photos-là, qu'est-ce que vous observez donc من خلال هذه الوثائق الموجودة هنا ماذا يمكن أن تستنتجوا ماذا تلاحظون Donc, premièrement, on a la photo à gauche qui montre l'homme qui se nourrit d'aliments divers. Donc, quand on parle de son régime alimentaire, اللي كنهضروا على النظام الغذائي لدى الإنسان أي يمكن القول بأن له نظام غذائي قارت يتغذى على أغذية من أصل حيواني ومن أصل نباتي. Donc le régime alimentaire de l'homme est omnivore. Omnivore, c'est-à-dire il se nourrit d'aliments d'origine végétale et animale. Mais la photo à droite, on observe une vache qui se nourrit de l'herbe. Donc le régime alimentaire de cette vache, on peut dire qu'elle est herbivore. النظام الغذائي لهذه البقرة هو عاشب لأنها تتغذى على العشب. دابا لحد الآن في لو ريجيم أليمونتير هضرنا على أومنيفور أو قارت قلنا باغ اكزومبل l'homme الإنسان qui se nourrit d'aliments d'origine végétale et animale. دونك دابا نهضروا على لو ريجيم أليمونتير herbivore أو عاشب نظام غذائي عاشب أي كالحيوانات التي تتغذى على العشب مثل البقر الأرانب إلى غير ذلك. Donc, la photo à droite, vous observez qu'un lion qui mange sa proie, الأسد الذي يتغذى على فريسته. Donc, quand on parle de régime alimentaire ici, on dit que le lion a un régime alimentaire qui est carnivore. لديه نظام غذائي لاحم. Donc, لحد الآن شفنا omnivore قارت, herbivore عاشب, carnivore لاحم. Donc, mais dans la photo à droite, vous observez qu'il existe une plante verte qui est fixée au sol par ses racines. Donc, هاد la plante verte اللي مرتبطة يعني بالآخر اللي كاينة في التراب يعني عن طريق دوك الجذور ديالها les racines et qui puise ses besoins alimentaires du sol et de l'air. هاد la plante هادي elle puise ses besoins alimentaires تستمد يعني الحاجيات الغذائية ديالها عن طريق التربة وعن طريق الهواء. Comme introduction de ce cours-là, tous les animaux se nourrissent, mais n'ont pas le même régime alimentaire. Les végétaux, eux aussi, pour vivre et se développer, trouvent leurs aliments dans leur milieu de vie. Donc, لدينا جميع الحيوانات تتغذى، لكن ليس لديهم نفس النظام الغذائي اللي كنا ديجا شفناه. مثلا الأسد لديه نظام غذائي لاحم، الإنسان نظام غذائي قارت. دونك هنالك تنوع. لي فيجيتو لدينا هنا النباتات هم أيضا يعني باش أنهم يكبروا ويطوروا داكشي يكبروا لا كرواسونس اكسيتيرا كيلقاو الحاجيات الغذائية ديالهم في الوسط ديال العيش ديالهم. باغ اكزومبل خدينا داك ليكزومبل الاول ديال لا بلونت كتلقى الحاجيات الغذائية عن طريق التربة والهواء. لي كيسيون سويفون اللي غادي نجاوبوا عليهم في هذا le cours, Inch'Allah. Quels sont les différents régimes alimentaires chez les animaux? Quelles sont les caractéristiques de chaque régime alimentaire et quels sont les besoins nutritifs des végétaux? غادي نشوفوا يعني مختلف هاد الأنظمة الغذائية لدى الحيوانات والمميزات ديالهم والحاجيات الغذائية لدى النباتات. غادي نشوفوا la dentition chez l'homme أي نظام الأسنان لدى الإنسان. les différents types de dents chez l'homme مختلف أنواع الأسنان لدى الإنسان. Donc premièrement في هذه الصورة كتلاحظوا وجود les incisives. premièrement les incisives هما القواطع. Donc, chez un homme adulte, le nombre total des incisives est 8. 4 incisives la mâchoire supérieure et 4 incisives la mâchoire inférieure. كاين 4 ديال القواطع في الفك السفلي و4 ديال القواطع في الفك العلوي. إذا يعني le nombre total هو 8. بالنسبة les canines هما الأنياب. Il existe 4 canines en total. 2 canines في la mâchoire supérieure et 2 canines في la mâchoire inférieure. كاين جوج أنياب في الفك السفلي وجوج أنياب في الفك العلوي. Donc le nombre total est 4. Prémolaires. Les prémolaires, ça existe toujours entre les canines et les molaires. دائما كيتواجد بين سميتو بين الأنياب وبين الأضراس. Donc le nombre total des prémolaires est 8. Il existe 4
prémolaires في la mâchoire supérieure et 4 prémolaires في la mâchoire inférieure. Donc le nombre total est 8. بالنسبة للمolaires الأضرس, généralement il existe 12 molaires. 12 نضرس. Donc il existe 6 molaires في la mâchoire supérieure et 6 molaires في la mâchoire inférieure. Donc maintenant, on va identifier les différents types de dents chez l'homme et on va identifier ainsi leur rôle ou bien le rôle de chaque dent. عندنا les incisives, القواطع. أول حاجة غادي نبداو. Le nombre chez l'homme adulte, on a déjà dit qu'il existe 8, يعني 4 في la mâchoire supérieure, 4 في la mâchoire inférieure. Donc la forme de ces incisives, elle est de forme de lame. يعني عنده واحد لا فورم بحال واحد الشكل ديال نقدروا نقولوا صفيحة رقيق يعني شوية. بالنسبة للآخر بالنسبة للرول يسيرف à couper. Bien sûr القواطع تلعب دورا في تقطيع الطعام. بالنسبة للكانين الأنياب, le nombre total chez l'homme adulte est 4. La forme ديالو pointue حاد. les canines الأنياب دائما كيكونوا يعني حادة. بالنسبة للرول يسيرف à déchirer. تلعب دورا في تمزيق الطعام. نمشيو les prémolaires, le nombre chez l'homme adulte est 8. On a déjà dit que 4 في la mâchoire supérieure, 4 في la mâchoire inférieure. Donc la forme ديالو plat, مسطحة. هاد les prémolaires يعني الشكل ديالهم كيكونوا مسطحين. بالنسبة للرول يسيرف à écraser et broyer. تلعب دورا في سحق وطحن الطعام. بحالها بحال les molaires الأضراس. لكن le nombre chez l'homme adulte est 12. الأضراس كاين 12 ضرس. بالنسبة للفورم الشكل ديالو كيكون لارج اي بلا مسطح وعريض. لكن بالنسبة للاخر الدور ديال هاد لي مولار بحالو بحال لي بريمولار سيرفا اكراسي بغوي السحق والطحن. فوالا هاد l'exercice تخدموه. دونك توقفوا لا فيديو. après vous travaillez في هاد l'exercice. colorier les incisives en bleu. غادي تحاولوا تلونوا القواطع بالازرق, les canines en rouge, الانياب بالاحمر, les prémolaires en orange et les molaires en vert. Donc voilà. Donc en conclusion de la partie هذه, les dents sont insérées sur la mâchoire inférieure et supérieure. يعني الأسنان توجد الأسنان على مستوى هذا الفك السفلي والعلوي. La dentition chez l'homme est caractérisée par la présence de 4 différentes sortes de dents. Donc نظام الأسنان لدى الإنسان يتميز بوجود 4 أنواع من الآخر من الأسنان. عندنا les incisives, les canines et les prémolaires et les molaires. Donc pour le rôle de muscle crânien masticateur, on va parler du condyle mandibulaire et لقمة المفصل. Le condyle mandibulaire, هذه اللي كتشوفوه هنايا في هاد لا فوتو هنا à gauche. Donc le condyle mandibulaire est de forme arrondie, هو يعني الشكل ديالو دائري, et il assure le mouvement de la mâchoire inférieure dans toutes les directions. كيضمن الحركة ديال سميتو الفك السفلي في جميع الاتجاهات, أو يمكن القول بعبارة أخرى يلعب دورا في يعني هو اللي كيتحكم, هو اللي كيكونترولي لو موفمون د لا مâchoire inférieure في كاع الاتجاهات.